Wow, lihat teman-teman, di sini banyak sekali mobil dan mobil keren. Mari satu persatu kita masukkan ke dalam wadah. Wadidaw, lihat teman, di sini ada truk molen. Wih, keren, mantul. OMG, lihat teman, di sini ada mobil peluncur roket. Wih, keren, mantap. Wow, lihat teman, di sini ada bus sekolah. Wih, keren, mantul. Wih, lihat teman, di sini ada pesawat. Wih, keren, mantul. Wadidaw, lihat teman, di sini ada Lamborghini warna hijau. Wih, keren, mantul. Wih, lihat teman, di sini ada truk paket. Aku tak biasa bila ada kau di sisiku. Wih, keren, mantul. Wow, lihat teman, di sini ada motor cross. Wih, keren, mantul. OMG, lihat teman, di sini ada bus Tayo warna kuning. Tayo, tayo, lihat coba. Wih, keren, mantul. Wih, lihat teman, di sini ada truk paket. Wih, keren, mantap. Wadidaw, lihat teman, di sini ada mobil monster. Wih, keren, mantul. Wow, lihat teman, di sini ada truk pasir. Wih, keren, mantul. Wudi, lihat teman, di sini ada kereta api Thomas. Wih, wih, keren, mantap. Wow, lihat teman, di sini ada bus Tayo warna biru. Wih, keren, mantap. OMG, lihat teman, di sini ada mobil transformer. Wih, keren, mantul. Wih, lihat teman, di sini ada hewan ayam. Wih, keren, mantul. Wow, lihat teman, di sini ada truk molen. Wih, keren, mantul. OMG, lihat teman, di sini ada mobil silinder. Wih, keren, mantul. Wudi, lihat teman, di sini ada mobil towing. Wih, keren,
Mantap. Wadidaw, lihat teman, di sini ada kereta api uap. Wih, keren. Wow, lihat teman, di sini ada mobil bulldozer. Wih, keren. Mantul. Widih, lihat teman, di sini ada eskavator. Wih, keren. Mantul. Wow, lihat teman, di sini ada pemadam kebakaran. Wih, keren. Mantap. OMG. Lihat teman, di sini ada mobil ambulan. Wih, keren. Mantul. Wadidaw. Lihat teman, di sini ada mobil polisi. Wih, keren. Mantul. Widih, lihat teman, di sini ada mobil balap warna merah. Wih, keren. Mantul. Wow, lihat teman, di sini ada tank baja. Wih, keren. Mantul. OMG. Lihat teman, di sini ada mobil motor FTP. Other way. Wih, keren. Mantap. Widih, lihat teman, di sini ada mobil monster. Wih, keren. Mantul. Wow, lihat teman, di sini ada truk sampah. Wih, keren. Mantul. OMG. Lihat teman, di sini ada truk tangki. Wih, keren. Mantap. Wadidaw. Lihat teman, di sini ada helikopter. Wih, keren. Mantul. Wow, lihat teman, di sini ada motor GP. Wih, keren. Mantul. Widih, lihat teman, di sini ada mobil polisi. Wih, keren. Mantul. Wadidaw, lihat teman, di sini ada bus Tayo warna merah. Berangkat sekarang. Apa yang terjadi? Wih, keren. Mantap. OMG, lihat teman, di sini ada kereta api Thomas. Wih, keren. Mantul. Wadidaw, lihat teman, di sini ada mobil polisi. Wih, keren. Mantul. Widih, lihat teman, di sini ada truk derek. Wih, keren.
Mantul. Wadidaw. Lihat teman, di sini ada eskavator. Wih, keren. Mantul. Wow, lihat teman, di sini ada mobil penghancur es. Wih, keren. Mantul. Wow, lihat teman, di sini ada kapal laut. Wih, keren. Mantap. Wadidaw, lihat teman, di sini ada bus Tayo warna hijau. Hihi. Oh, Tayo di sini. Wih, keren. Mantul. Wadidaw. Lihat teman-teman, di sini kita menemukan banyak sekali mobil yang keren. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih.